Hi. Nandito kami It seems na parang hindi ka pabusog, kakakain lang natin. Dito kami sa grocery. Sobrang ginahanap ko, ma'am. Di ba, Lan? Nagsangla kami. Ay, nagsangla kami, you know. How much? 1, 2. 1, 2, die! And yun ang tao, die. Pagkita natin ang ano, die. Dati na picture tayo. Sige na, go. Picture kayo, die. O, die, biscuit, die. Bili ka daw. 170 lang, die. Pang airtime man yan doon. O, die. Kamusta, die? Lajay, Yeah. ito ba Yeah, pabango pa. ko dati dahil yung baby slow? Yan. Ah, Ito. susunod ito na ipulbo ko kay baby. Kasi baby slow. Baby slow. Yan. Next. Lan, at least may idea ka na anong i-gift mo kay Princess. Baby diba? slow? Di ba daw yung ano, yung tig 20 Sabi ko house and lot. Hi! Ito pala si TJ! Hi, TJ! So, Hi! Huwag ka maganyan kasi. Yes, I'm 3 months. Di ba like straight? I'm 3 months pregnant. And you're Anina. Joke lang. Uy, grabe ko. Why not? Abi po. Yung laway ng anak ko. Hinahanap namin si Princess. As in. Princess! Tingin ikaw, Princess. Bleh. Sino yan? Hindi, ilagay ko. Dito ka sa... Bro, ako na bro, para tulak na mabuti bro. Kapantay. Mga kanyang foster daddy. Okay, tikate. Ngayon, hapon, numerin ba natin? Spaghetti daw, day. Oh, day. Day. Day, spaghetti daw, day. Ano naman bata ko, yan? ma'am. Bata pa. Eh, Ay, ako kay. Word, ma'am. Ako dahil, problema pa ako dahil, no? Hindi ko alam ano ba talaga itong problema ko. Ay, sorry. Good job. Saan? ayun, oh. Pagkat. Ayan. Ayun, Coco